बंधुगण लाइव को स्वागत करुच्ची। बंधुगण आज मुझे लाइव एवं करदे कहीं तार भी कारण अच्छे। हाँ मु लाइव करुच्ची लाइव सहित भी आज मुझे चर्चा कर। आज हूँ रामनवमी पवित्र रामनवमी उपलक्षे मु समस्त को शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँ। आज रामनवमी विभिन्न प्रकार तो कहगला जे भारत सारा चलचंचल ही उठी जिते सबू श्रीराम जो मंदिर अच्छी आम पर्टिकुलर मु भुवनेश्वर कथा कहूँ। भुवनेश्वर जो अच्छी आम राम मंदिर छक क्या कहुए 3 नंबर राम मंदिर रे प्रबल भिड़ आज संध्या बेले आप देखिए। दिन बेला भिड़ से हैनी तथापि दिन भी भिड़ हम बोली आशा कहीं सकाळु जो जाइए से लोक भिड़ नथिले। राति बेला टिके बहुत लोक भिड़ होती। आउ गोटे जिनस हूँ जे किंतु मु कहबी जे आमर जे देवता सी होती महाप्रभु जगन्नाथ। रामकर मु भक्त नुहे मु भी केबे ये हुएनि बुझे। जो मैंने राम श्रीराम को भल पाँच मुझे भितर किसी जावाक चाहूनी कि मु कहबी जे आमर ओडिशार आराध्य देवता होती महाप्रभु जगन्नाथ। हाँ बा सी होती विश्वगुरु आउ ए कली जुगर कहगले जे सी होती आराध्य देवता। आम ताकू छाड़ी जदि आम राम को कहवा से मोर किसी ना। हाँ मोर से किसी कह ना माने कहगले जे यहाँ हूँ गोटे आध्यात्मिक मार्ग। आध्यात्मिक मार्ग जी जहाँ को भल पाइबे से किसी ये ना सी जे आप जानते जे जी राम सी होती महाप्रभु जगन्नाथ से भी महादेव। किंतु से हूँ विभिन्न प्रकार कौन कहवा जो जुग। हाँ कली जुग द्वापर जुग एवं कली जुगर महाप्रभु जगन्नाथ अच्छा जो द्वापर जुगर थे से राम थे आप रामायण देखी थे। पूर्व यही सब जो अच्छी सब यहाँ तो आम सब जुग को एवं तो कली जुग चलती आप जानते हैं कली जुगर भल लोक के तिष्टि पारे भल लोक के आगू बढ़ी पारे जेहेतु यहाँ मुझे कहली ना कली जुगर जिते आप कला नाम करेंगे से आप आगू बढ़ी पारे। हाँ कारण उदाहरण स्वरूप माने मो विषय भी कहीपरि जे देख मुझे कठिन परिश्रम करुच्ची सकाळू राति पर्यंत खटुची किंतु मत मिलूँ कौन एपर्त निजर भी घर भी करें। समस्त आशा रखी था भाई निजर स्वप्न घर निजर ये क्या दान दयारे मो घर चाहूनी बा जो लोक जो प्रकृत लोक जी खटुए से केबे भी चेष्टा करें जे भाई मु दान रे गोटे किए घर पाइब जमी बस्ती बासिंदा घर मिल जाऊँगी। बस्ती बासिंदा कौन दान दयारे पाई जाऊँगी। आप बहुत थे कही बस्ती बासिंदा जो मैंने अच्छे से प्रकृत गरीब दरिद्र से घर मिलू किंतु जदि प्रकृत गरीब दरिद्र को नुहे ताले घर मिलिकी कौन बहादुरी। सरकार कौन देखुं केवल भोट बैंक छड़ा कि ना। बंधुगण आज हूँ विश्व नाट्य दिवस। हाँ से विश्व नाट्य दिवस उपलक्षे आप जानते हैं नाटक गोटे भल मध्यम जोटा कि समाज को परिवर्तन करे। जमीक आम सिनेमा आम जमी सिनेमा देखुचु यात्रा देखुचु ये हूँ समाज गोटे अंग बुझे। आम जानते गोटे शांति प्रतिष्ठा करने नाट्य बा नाटकर भूमिका बहुत किसी अच्छी। आप जानते हैं विश्व में नाटक सॉरी विश्व में युद्ध चली खाड़ी अंचल जो अच्छी खाड़ी अंचल युद्ध चली जो युद्ध चलवा द्वारा आप जानते हैं लक्षाधिक लोक मैंने जीवन हर सहित मन आम देश कौन विश्व सबू दरदाम वृद्धि पाँच। आप जानते हैं गैस गैस ब्लैक मार्केटिंग हो गैस रेट बढ़ी माने कह गले जे आप जानते सब भारत निर्भर करे जे विदेश उपरकू तेल हो बा जावतीय जिनस से तो भारत सीना जनसंख्या सबुठारू अधिका विश्व कि भारत सब डिपेंड करे जे फॉरेन देश उपर। भारतर निजर किसी स्वतंत्र नाही नहीं बोली कहूनी भारत बहुत किसी अच्छे किंतु भारत एमती जे पाखापाखि 80 वर्ष 82 वर्ष हो गला सजंता कि भारत गोटे निजे निजे को डिपेंड हो पारे कि प्रधानमंत्री जी अच्छा नरेंद्र भाई मोदी एवं से विश्वर माने कहगले जे भारतर सबुठार हाएस्ट माने कहगले जे माने अधिका समय पर्यंत प्रधानमंत्री हबार रेकर्ड स्थापन कले। आशा रखा निहाती क्रम जेहेतु से सबुठार अधिका पंडित नेहरू पर नरेंद्र मोदी सबुठार हाएस्ट वर्ष पर्यंत से गोटे रेकर्ड स्थापन कले भारत में। आम आशा रखा जे भारत खाली ये रेकर्ड हेनी जे भारत केमती कर्म नियुक्ति माने कहगले जे भारत कौन अच्छी समुद्र अच्छी सबकि अच्छी भारत कहीं क्या हाथ पतिया को भाई मत यहाँ दियो तेल दियो गैस दियो ये दियो भारत अवश्य देखा गले
ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ ଖଣି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। କଥାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଏଟାକୁ କେହି କରି ପାରିବେନି। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସିନା ଏଇଟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଳର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ଅଛି ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣିର ଅଭାବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଅଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଭାରତର ଖାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 10 ଜଣ ଥିବେ ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 10 ଜଣ ଥିବେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ରୋଜଗାର କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଥରେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା, 100 ଟଙ୍କାରେ ରୋଜଗାର କଲା 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ପଡ଼ିଲା, 10 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଅନିଲ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନିଲ ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ଦିବସ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ କଳାକାର। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସିଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ନାଟକ ବା ଡ୍ରାମା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସିନେମା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି କିଛି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ କେବଳ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ। ଭାରତ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେଉଁ ସେ କେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଅଛି ବା ଭାରତ, ହିନ୍ଦୁ କେବେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେନି। ହିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କେବେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁନି। ସିଏ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କେତେବେଳକୁ ଯିବି, ସେ କହିଲେ ଭାଇ 8:30 ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ରାଲି ଯିବ ସେଇଠୁ, ତାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏଠି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ କହିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜଣେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେଉଁଠି ନା ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର କିଛି କଳାକାର ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ହଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିକି ମୁଁ ମୋର ସେ ରାଲି କଲେ ପଳାଇଲି। ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆସିଲନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆରେ ଭାଇ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଯାଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି ଆସିଲିଣି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ତ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ବାହାରିନ, ମୋତେ ତ କହିଲେ 8:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କରିଦେଲି, ଆଉ ତୁମେ ବାହାରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଅନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କାମ, 8:30ରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣୁଥିବେ। ସେ ଯେଉଁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଯେ ଯେଉଁ ନାଟକ ହେଉ କଳାକାର ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୁଝିଲେ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କେବଳ ଦେଖିବେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କୌଣସି ଲୋକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଦେଖେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଜଣେ ଡାକିଥିବ 8ଟା, ଦେଖିଲା ସେ ଆସିବ 12ଟା, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ ସମୟର ତା'ର ଉପଯୋଗ ଯିଏ କରିପାରୁନି ସେ କ'ଣ କରିବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଇଏ କରନି, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠେ, ସେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ରାତିରେ ଯାଇକି ଉଦୟ ହେବେ କି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସମୟ କାହାକୁ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ବୁଝିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ହିସାବରେ ଆମ କାମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସମୟକୁ ଯିଏ କରୁନି ତାକୁ ମୁଁ ଆମକୁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାର ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ କହୁଛି ଏକମାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ କାହାର କ'ଣ ଅଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି। ଆଜିକାଲି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ କାହିଁକି ବାସିରେ ଆସିବ ବୁଝିଲେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କେହି ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଗଣାରେ କାହିଁ କରିବେ ବୁଝିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲି ଯେ ରାମ ନବମୀ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାମନବମୀ ହେଉଛି। ସେ ମୋତେ 12ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ନନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ନନା କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଜି 12ଟା ବେଳେ ଟିକେ ମୋର ବାଇକ୍ଟା ନେଇଯିବ, ଲୋକ ଗଳିଥିବେ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ବେଳୁ। ଆଉ ଏବେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା
ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ 9:30ରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏଇ ନାଟକ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରିଟର୍ନ ପଳାଇଲେ, ଆଉ ଯାଇନି। ତଥାପି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ସେଠି ତାଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବି, କାରଣ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ରାମ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ 1 ନମ୍ବର କହିଦେଲି, ଯେଉଁ ଆମର ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ 1 ନମ୍ବର 108 ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ବି ରାମ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଏସବୁ ଏଇଆ କଥା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରାମନବମୀ ବା ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଆମେ ନିହାତି କ୍ରମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଠୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାର୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ବି ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାନି। ଅହିଂସା ଗୋଟେ ଅହିଂସା ବଦଳରେ ଆମେ ସବୁ ଜିତିପାରିବା। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଭାରତ କେବେ ବା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କେବେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଏ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଯିଏ, ଆମେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମବାଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ। ସେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାଦେବ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ବା ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ ଯେଉଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଅନିଲ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଏକାମ୍ର ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ, ଇନପୁଟ୍ରେ ରହି କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି। କାରଣ ଏକାମ୍ରଟା ତ ସେତେ ଭଲ ଚାଲିନି, କ'ଣଟା ହେବ? ଆପଣ 10 ବର୍ଷ କ'ଣ ସେଠି 20 ବର୍ଷ ରହିଲେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବନି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଖୁନି ସେଠି। କାହିଁକି ହେଉନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଇସା ନାହିଁ ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଅଫିସକୁ ଯାଏନି। କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ନହେଲେ କାହିଁକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ବେକାର ମୋର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରି ଫିଲ୍ଡରେ ମୋ କାମ, ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ 2012ରୁ କରୁଛି, ଆଜି କରିନି କି କାଲି କରିନି। 2012 ଯେତେବେଳେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚଲାଉନଥିଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ଇଏରେ ନଥିଲି, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଥିଲି, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଟା ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ତାପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କପିରାଇଟ୍, ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ପାଇଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ନାଁରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଥରେ କରିଦେଲି। ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଫେରେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଛି, କିଛି ଖରାପ ପକାଉନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ନାଟ ଦିବସ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପଚାରିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଦିବସ, ଟିକେ ଦୀପଦ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛି ତ।
टिके कही दिंतु मैडम कौन कहे आज हूँ विश्व नाट्य दिवस आपड़ जानते युद्ध सेपटे चली किंतु नाटक एमती गोटे भल मध्यम जोटा कि समाज को परिवर्तन करे आपड़ जेहतु स्टूडेंट हाँ नाटक भी करुवे आपड़ तो जानते अजित सार को अजित सार केते बड़ ग्रेट थे विजय महांती से तो नहांती कि मुझे स्वर्गर अच्छी खुशी होते जे कौन कहे आपण। नमस्कार मु संगीत महाविद्यालय छात्री एवं मु भी गोटे निर्देशना दौची नाटक जार ना हूँ कोर्ट मास्टर आमे तो नाटक विभाग छात्री आम आगु बहुत जन नाटक कर बहुत सुंदर सुंदर नाटक देखे एवं आमे छात्री हिसाब रे आमे भी देखू किछिटा नुआ नाटक एवं विश्व नाट्य दिवस समस्त शुभेच्छा एवं शुभकामना आसतु आमर 3टा नाटक सुंदर भाव होउछि रामायण कली झगड़ा को लेकिन हेले भी केमिति आमे संसार रे भल भाव चलवा ता ऊपर आज अच्छी नाटकटा निशाप आपण मैंने आसतु एवं एबे प्रेक्षालय रे हेबाकु जाउछि पेटेंट मेडिसिन काली अच्छी हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल आपण आसतु एवं तृतीय दिन आमर पास आउट भाई मैंने सुंदर नाटकटी परिवेषण करसतु देखिए नाटक। जय जगन्नाथ। धन्यवाद मैडम आपण तो देखुले जे जड़े अभिनेत्री से ताकर निजर नाट्य ये कर संगीत महाविद्यालय को आप आसीपारे और दिव्य महांती आपण को मध्य मु स्वागत करुच्ची। दिव्य भाई कौन कहे आज विश्व नाट्य दिवस मु तो कहूली हाँ से उपलक्षे मु मोर निजे लाइव करुच्ची निजे मो चेहरा को देखे दूची आपन तो जानी जे चेहरा केबे मिछ कुएनि चेहरा जहाँ थाए आम से आम चेहरार रंग बोलूनु आपड़ देखिए मो चेहरार मुझे कौन रंग बोलनी मुंडे चुटी लगेनि मोर बंधु मैंने भी बहुत कहते भाई अशोक भाई आपन टी चुटी गोटे नकली लगे नौना मु कहली जे कथार ना कि कथा असली नकली ये कहले लाभ कौन ना नकली शरीर कथा ये कहले लाभ कौन से जो मुझे सब चाहे जे असली जोटा ओरिजिनाल ओरिजिनाल डुप्लिकेट करके मुझे कहबी जे मुझे चुटी लगेदेले हाँ टे भल टे चेहरा देखा कौन ए कौन अच्छी झील को लाइन मारे जी कि बुझे बयस ना जे लाइन मारि हाँ से जो जहाँ वास्तव से वास्तव हिसाब से आमको चलिया पड़ो आउ कहली जे जो मैंने सब लाइन मारती उड़ामी करती सेटा गोटे कला थाए से समस्त द्वारा हेनी आ स्पेशली मो द्वारा हम ना मैडम आप ये नाट ये माने नाटक माने अभिनेत्री ओह सॉरी अजान हाँ मुझे कहती कौन सी जड़े दी जड़े जाऊे तो मुझे बोलते से बोलते कलाकार बोली कथा आ कि कहबिनी अनिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण तो यू स्टूडेंट है पास कर संगीत महाविद्यालय मुझे आपको देखे दूसरी अनिल भाई आपको भी मोर देखे दूसरी संगीत महाविद्यालय आप जानी हाँ ये जो अच्छी संगीत महाविद्यालय देखो संगीत महाविद्यालय आछी बंद हो गला देखाई आउन आदिगुरु पंकचरण दास ये हूँ मत मुझे बोधे सिनेमा चलचित्र सब बड़ बोधे हाँ भाई आंक ना कौन कि गोस्वामी तो कौन कि गोस्वामी ये हूँ माने माने प्रथम ओडिसी ना मुझे जानी कि ये हूँ माने आमर ओडिशा फिल्म शिल्पर माने मुख्य कि गोटे गोस्वामी हाँ छाड़ू तो संगीत महाविद्यालय देखिले एबे मु लाइव भी विरति देवी कहीं ना केते समय पर्यंत करी लाइव आप देखु तो संगीत महाविद्यालय केते यही संगीत विद्यालय भी मत गोटे कंट्रोवर्सी होता महिला को छात्री को निर्यातना से न्यूज़टा भी बहुत आप देखी पोस्ट कर लाइव मुझे विरति दूसरी अनिल भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद जे आप बहुत सहित मोर लाइव रे मतामत भी देवे जे अनिल भाई एवं दिव्य महांती दिव्य भाई आप आम करण लोक मुझे लाइव रे बहुत काल गपुची एबे भी बहुत समय गपिली निज चेहरा देखली हाँ वास्तव में मोर लाइवटा आपको भल लगुच खराब लगुच निहाती कम जड़े हाँ मुझे कहूँ जे जोटा नाटक जोड़ा हम तार कि देखे दूसरी अनिल भाई टे देखिए अर्थ सेमिनार कथा
हाँ लिखाई अर्थ सेमिनार कथा तापर कोर्ट मार्शल निशाब ये सब नाटक परिवेषण हम पेसेंट मेडिसिन आप जानते पेसेंट मेडिसिन गोटे नाटक माने जोटा कि बहुत पॉपुलर मु तो नाटक बेसी देखनी हाँ आपन को मु कहया चाहे जे नाटक मु देखिए को मत भल लगे या नुहे मत भल लगे बोली किंतु मु नाटक एत बेसी देखी पारे नाटक ड्रामा मुझे छोट थी मु ड्रामा देखी रवींद्र मंडप तो एकमात्र जोटा कि ड्रामा हुए मु ड्रामा के भाग नहीं बुझे जेहेतु मुझे छोट थी एत मोर आइडिया नाला कला क्या कहुए फिल्म प्रति मोर बहुत आग्रह था किंतु नाटक यात्रा ये मुझे ध्यान ना मुझे कहनी फिल्म भी आपन को मुझे बहुत भी कही आलबम 9 मुझे मोर जड़े बंधु थे विश्वजीत महांती मुझे सहित थी किंतु कौन प्रकार मुझे आलबम करनी बा ये रही पछरे बैक रे रही कि ये कर आपन तो जानते हैं अभिनेता अभिनेत्री हवा तो सहज कथा नुहे कौन कह रोची धन्यवाद आज विश्व नाटक दिवस रे निहाती कम गोटे भी हेले नाटक देखु संध्या बेले हो दिन बेले हो जदि जेहेतु आज छुट्टी अच्छी समस्त कहबी जे भुवनेश्वर जदि आप अच्छा निहाती कम आम जो संगीत महाविद्यालय हो रवींद्र मंडप हो बा भंजकला मंडप विभिन्न अनुष्ठान तरफ नाटक परिवेषण होपणकर निजर पसंदर अभिनेता को भी आपड़ देखिपारे ज्ञान भाई आप जानते जन भल कमेडियन ताकर आउर भी किसी बहुत भल भल कलाकार जे कि नाटक परिवेषण करेंगे आ जड़े अभिनेत्री को झील को देखिले ताकर निजर निर्देशन से कहते मतामत देवे बोली मोर आशा रोची धन्यवाद अनिल भाई और दिव्य भाई आउ ये पोस्ट सलापर आपण मैंने निहाती कम समस्त को अनुरोध करी मो लाइव रे आपण कौन चाहते कौ आलोचना करा कौ टॉपिक पर आलोचना करा कारण मुझे नुहे 2 दिन नुहे 12 वर्ष मुझे लाइव कर चलती मोर निजर यूट्यूब चैनल भी मु लाइव करुच्ची भुवनेश्वर टीवी आप जानते हैं भुवनेश्वर टीवी अशोक महांती मारदेले से चैनल टी आसीज लाइव बहुत करजे मोर खाली निज प्रेजेंटेशन कर बहुत वीडियो भी पोस्ट कर लिंक भी छाड़ूची फेसबुक रे मतामत देले मुझे खुशी भी जे हाँ भाई मु एटा कली भल कि खराब है निहाती कम चिंता कर एक्टर कि सी खोजे जे भाई मु भल कली खराब कली सेमती मु भी जड़े प्रेजेंटेशन हिसाब से प्रेजेंटर हिसाब से मुझे जे भाई ठीक निहाती कम तो भल कहूनी कारण मोर वॉइस भल ना कि मो चेहरा तो भल ना आजिकल दूर समस्ते चाहती सुंदरता हाँ यहाँ वास्तव कथा सुंदरता है तो आप पछे समस्ते गोड़े सुंदरता ना कहीं ना ना आपण चेहरा भल सुंदर अच्छी ना आप पछे खाली झील गोड़े कि आप चेहरा मो जो चेहरा अच्छी जे कई गोटे भी झील गोड़े बा मु भी गोड़े सी भी खसिक दौड़ी पड़ेब ना ना यहाँ वास्तव कथा मुझे मिछ कहूनी वास्तव कथा जे मोर जो एबे जो चेहरा अच्छी आप जानते जे हाँ छपड़ हाँ आदि कौन झील को लाइन मारी एक तो बयस जहाँ लाइन मारे लोक चप्पल शिखे हाँ दूरे से झील भी दौड़ मुझे हाँ चुटी पुटी ये करदेवी लगेदेवी हाँ ठीक लाइन फाइन मारि सी चलो ना ना यहाँ वास्तव सत ना मिछ मुझे जहाँ कहूँ ओपन खोला कथा आपन क्या खराब लगे से भी कहीपर रोचे धन्यवाद।